السلام علیکم. آج ہم نے انگلش بک 1 کا پیج 6 اسٹارٹ کرنا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پیج نمبر 5 تک کمپلیٹ کر لیا تھا. اسٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 6. وٹ کیا دیٹ آئی ووڈ لائک فار اس ٹو گو ٹو یورپ, کہ میں چاہوں گی کہ ہم یورپ جائیں. لائک فار اس ٹو ہیو اے کاٹیج آن دا آئی لینڈ, میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس جزیرے پر جھونپڑی ہو یا گھر ہو. Like for us to have a nicer apartment, nicer furniture, nicer clothes, a car. میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس ایک عمدہ گھر ہو, عمدہ فرنیچر, عمدہ کپڑے اور ایک گاڑی ہو. نوما وی ول, ہم ضرور لیں گے. He said, اس نے کہا. When, کب. He stared at her in a dismay, اس نے مایوسی سے اس کی طرف گھوڑا. نوما when, کب. Are you, کیا تم وہی ہو. He seemed to draw back slightly. Seemed دکھائی دیا. To draw back پیچھے ہٹتا ہوا. Slightly آہستہ آہستہ. وہ اپنی بات سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی دیا. Are you really saying, کیا تم واقعی یہ کہہ رہے ہو. کیا تم واقعی یہ بات کہہ رہی ہو. I'm saying that they are probably doing it for some research project. I'm saying, میں کہہ رہی ہوں. That کہ they are probably, کہ شاید وہ doing it, یہ کر رہے ہیں. For some research project, کسی تلاش منصوبے کے تحت. کہ میں کہہ رہی ہوں کہ شاید وہ یہ کسی تلاش کے منصوبے کے تحت کر رہے ہیں. She cut him off, اس نے اس کی بات کاٹ کر بولی. وہ اس کی بات کاٹ کر بولی. That کہ they want to know, وہ جاننا چاہتے ہوں. What average people, کہ کتنے لوگ would do, یہ ایسا کریں. would do, کیا کریں گے. under such a circumstance, ایسے مشکل میں یا ایسے حالات میں. that they want to know what average people would do under such a circumstance, کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ ایسے حالات میں کتنے لوگ کیا کریں گے. That they are just saying someone would die in order to study reactions, see if there would be guilt, anxiety, whatever. That یہ کہ they are just saying, وہ صرف کہہ رہے ہیں. someone would die, کہ کوئی شخص مر جائے گا. in order to study reactions, in order to کے لیے. study reactions ان کے اعمال کو جاننے کے لیے. see, یہ دیکھنے کے لیے یا یہ جاننے کے لیے. if اگر there would be guilt, کوئی جرم ہوگا. anxiety, پریشانی ہوگی. whatever, جو بھی ہوگا. کہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص مر جائے گا. لوگوں کے اعمال کو جاننے کے لیے, یہ جاننے کے لیے کہ جرم ہوگا, پریشانی ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا. You don't really think they would kill somebody, do you? You don't really think, تمہیں ایسا نہیں لگتا. They would kill somebody, کہ وہ کسی شخص کو مار دیں گے. Do you, کہ تمہیں ایسا لگتا ہے. کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی شخص کو مار دیں گے. Do you, کیا تمہیں ایسا لگتا ہے. Arthur didn't answer, ارتھر نے جواب نہ دیا. She saw his hands trembling. Trembling کا مطلب ہوتا ہے کانپتے ہوئے. She saw his hands trembling, اس نے اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے دیکھے. After a while, کچھ دیر بعد. He got up, وہ اٹھا. And left, اور چلا گیا. کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور چلا گیا. When he had gone to work, جب وہ کام پہ جا چکا تھا. Norma remained at the table, نورما میز پر بیٹھی رہی. Staring into her coffee, اپنی کافی کو گھورتی رہی. I am going to be late, she thought. I am going to be late, مجھے دیر ہو رہی ہے. She thought, اس نے سوچا. She shrugged, اس نے کندھے اچکائے. What difference did it make, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. What difference did it make, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. While she was stacking dishes, stacking کا مطلب ہوتا ہے دھونا. dishes, برتن. While she was stacking dishes, جب وہ برتن دھو رہی تھی. She turned abruptly, فوراً. turned, مڑی, وہ فوراً مڑی. dried her hands, اس نے اپنے ہاتھ صاف کیے. and took the package from the bottom cabinet, اور نیچے والے تہہ خانے سے ڈبہ اٹھایا. opening it, she set the button unit on the table. opening it, اسے کھولتے ہوئے. she set, اس نے رکھا. the button unit کو on the table, میز پر. She stared at it for a long time before taking the key from its envelope.
and removing the glass tomb. She stared at it. उसने इसकी तरफ घूरा for a long time, काफ़ी देर तक. Before taking the tea, चाबी को निकालने से पहले from its envelope, लिफाफे से, and or removing, हटाने से पहले the glass dome, मेहराबनुमा शीशे को. उसने मेहराबनुमा शीशे को हटाने और लिफाफे से चाबी को निकालने से पहले काफ़ी देर तक इसकी तरफ घूरा. शी स्टेयर्ड एट द बटन. उसने बटन की तरफ घूरा. हाउ रेडिकुलस शी थॉट. रेडिकुलस मज़हका खेज़, कितनी मज़हका खेज़ बात है. हाउ रेडिकुलस, कितनी मज़हका खेज़ बात है. शी थॉट, उसने सोचा कितनी मज़हका खेज़ बात है. ऑल दिस फ्यूरोर ओवर अ मीनिंगलेस बटन. फ्यूरोर का मतलब होता है हंगामा. ऑल दिस फ्यूरोर, ये तमाम हंगामा, ओवर अ मीनिंगलेस बटन, एक बेमायनी बटन पर. ये तमाम हंगामा एक बेमायनी बटन पर. रीचिंग आउट, शी प्रेस्ड इट डाउन. रीचिंग आउट, हाथ को आगे बढ़ाते हुए. शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने ये दबा दिया. फॉर अस, हमारी बला से. शी थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से से सोचा हमारी बला से. शी शडर्ड, वो कांपी. वॉज इट हैपनिंग, कि क्या हो रहा था. अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस इट. चिल, लहर, हॉरर, खौफ की एक लहर गुजरी. इन अ मोमेंट इट हैड पास्ट. इन अ मोमेंट, एक ही लम्हे में. इट हैज़ पास्ट, ये चली गई, ये गुजर गई. खौफ की लहर गुजर गई. इन अ मोमेंट इट हैड पास्ट, एक ही लम्हे में ये गुजर गई. शी मेड अ कॉन्टेम्प्चुअस नॉइज़. कॉन्टेम्प्चुअस का मतलब होता है खौफनाक या अजीब. उसने अजीब सा शोर मचाया. रेडिकुलस, मज़हका खेज़. शी थॉट, उसने सोचा. टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, इतनी सी चीज़ पर इतना परेशान हो जाना. शी थ्रू द बटन यूनिट, डॉम एंड की into the waste basket and hurried to dress for work. She threw the button unit, उसने बटन यूनिट को फेंका. डॉम, मेहराबनुमा शीशे को फेंका. एंड की, और चाबी को फेंका. into the waste basket, कूड़े वाली टोकरी में. एंड हर्रिड, और जल्दी करने लगी. टू ड्रेस फॉर वर्क, काम के लिए तैयार होने के लिए. शी थ्रू, उसने चाबी, मेहराबनुमा शीशे और बटन यूनिट को कूड़े वाली टोकरी में फेंका और काम के लिए तैयार होने लगी. शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टिक्स. उसने अभी सपर का मतलब होता है शाम का खाना. स्टिक्स, गोश्त के टुकड़े. व्हेन द टेलीफोन रैंग, उसने अभी जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी, उसने शाम के खाने के लिए गोश्त के टुकड़ों को पलटा. शी पिक्ड अप द रिसीवर. उसने रिसीवर उठाया. हेलो मिसेस लेविस. यस, जी हाँ. दिस इज़ लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल. ये लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल है. शी फेल्ट अनरियल. उसे ये मजाक लगा या शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट. अनरियल का मतलब यकीन ना आया. शी फेल्ट अनरियल, उसे यकीन ना आया. एज, जैसे ही. द वॉइस इन्फॉर्म्ड, उस आवाज़ ने उसे बताया. हर, उसे. ऑफ द सबवे एक्सीडेंट का. उसे ये सच ना लगा जैसे ही उस आवाज़ ने उसे सबवे एक्सीडेंट के बारे में बताया. द शोविंग क्राउड आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन. शोविंग, धक्कम धकेल. द शोविंग क्राउड, धक्कम धकेल. हजूम ने आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, आर्थर को प्लेटफॉर्म से धक्का दिया. इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन के सामने. एक धक्कम धकेल हजूम ने आर्थर को ट्रेन के सामने, प्लेटफॉर्म से ट्रेन के सामने धक्का दिया. शी वॉज कॉन्शियस, वो जानती थी. ऑफ शेकिंग हर हेड, कि वो अपना सर हिला रही है. बट कुडंट स्टॉप, लेकिन वो ना रुक सकी. वो जानती थी कि वो अपना सर हिला रही है, लेकिन वो खुद को ना रोक सकी. एज, जैसे ही. शी हंग अप, उसने फ़ोन रखा. शी रिमेंबर्ड अर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000 विद डबल इंडेमनिटी फॉर. एज शी हंग अप, जैसे ही उसने फ़ोन रखा. शी रिमेंबर्ड, उससे याद आया. अर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अर्थर की ज़िंदगी की पॉलिसी. फॉर
$25,000 جو کہ $25,000 تھی ود ڈبل انڈیمنیٹی. انڈیمنیٹی کا مطلب ہوتا ہے تلافی. ود ڈبل انڈیمنیٹی دگنی تلافی کے ساتھ. جیسے اس نے فون رکھا اسے ارتھر کی لائف انشورنس اس کی زندگی کی پالیسی یاد آئی جو کہ $25,000 تھی اور اس کی موت کے بعد اس سے تلافی کے ساتھ $50,000 ملی تھی یا دگنی ملنی تھی. نہیں she couldn't seem to breathe وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی. she struggled اس نے کوشش کی to her feet اپنے پاؤں ہلانے کی and walked into the kitchen numbly آہستہ آہستہ اور باورچی خانے میں آہستہ آہستہ گئی. something called pressed her skull as she removed the button unit from the waste basket. something called کسی ٹھنڈی چیز نے pressed her skull نے اس کے سر پہ زور ڈالا as جیسے ہی she removed the button unit اس نے بٹن یونٹ کو نکالا from the waste basket کوڑے والی ٹوکری سے. there were no nails or screws visible. nails کیل screws پیچ وغیرہ وہاں کوئی کیل یا پیچ وغیرہ نہیں تھے. she could not see how it was put together اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ کیسے اکٹھا جڑا ہوا تھا. abruptly اچانک she began to smash it on the sink edge pounding it harder and harder until the wood split. abruptly اچانک she began وہ شروع ہو گئی to smash it اسے زور سے ضرب لگانا. smash it ضرب لگانا on the sink edge سنک کے کنارے پر. pounding ضرب لگاتے ہوئے it اسے harder and harder زور سے until یہاں تک کہ the wood split لکڑی دو حصوں میں ٹوٹ گئی. she pulled the sides apart sides اس نے اس کے کناروں کو الگ رکھا. cutting her fingers without noticing دھیان نہ دیتے ہوئے اس نے اپنی انگلیاں بھی کاٹ دیں. there were no transistors in the box no wires or tubes ڈبے میں کوئی ٹرانزسٹر تاریں یا ٹیوب نہیں تھیں. the box was empty ڈبہ خالی تھا. she wailed with a gasp as the telephone rang. wailed مڑی gasp ہانپتی ہوئی. وہ ہانپتی ہوئی مڑی جیسے ہی فون کی گھنٹی بجی. stumbling into the living room she picked up the receiver. لڑکھڑانا. stumbling into the living room رہائشی کمرے سے لڑکھڑاتے ہوئے she picked up the receiver اس نے ریسیور اٹھایا. Mrs. Stewart نے پوچھا. it was not her voice یہ اس کی آواز نہیں تھی. shrieking کا میننگ ہوتا ہے چیخنا. یہ چیختی ہوئی اس کی آواز نہیں تھی. it could not be اس کی آواز ہو ہی نہیں سکتی تھی. you said I would not know the one that died تم نے کہا تھا I would not know میں نہیں جانتا ہوں گا the one اس شخص کو that died جو مرے گا. تم نے کہا تھا کہ جو شخص مرے گا میں اس شخص کو نہیں جانتی ہوں گی. my dear lady Mrs. Stewart said Mrs. Stewart نے کہا. do you really think you knew your husband کیا آپ really think آپ کو واقعی لگتا ہے you knew آپ جانتی تھی your husband اپنے شوہر کو. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو جانتی تھی. یہ چیپٹر آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اسمارٹ سلیبس میں نیکسٹ چیپٹر ہے چیپٹر 3 ڈارک دیور اینڈ گولڈن نائٹ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.